Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Saya nak semua dapat dengar saya punya suara Okey, boleh saya tahu ada tak student yang berjaya ataupun dah berada di dalam UTM? Ada? Yang baru masuk mungkin baru dapat masuk semester ini. Ada tak? Kebanyakannya masih berada di tempat masing-masing. Okey, mungkin ada. Eh? Okey. Okey, so ni sepatutnya minggu kedua lah. Tapi kita sebab kita cuti pada minggu lepas pada hari Selasa kerana uh, ulang tahun kelahiran Sultan Johor. So kita agak kira dah terlewat dari segi dia punya penyusunan kuliah lah. Tapi tak apa, kita cuba tengok macam mana kalau tak boleh nak catch up with the syllabus, kita terpaksa adakan kelas tambahan lah. Tapi itulah, saya sedaya upaya tidak akan adakan kelas tambahan lah. Cuba sedaya upaya. Okay, so this is recorded. Yang kelas yang lepas saya tak pasti, saya cuba cari dalam saya punya sistem. Saya tak pasti sama ada saya rekod ataupun tak. Saya rasa saya rekod tapi tak ada pula video record yang untuk kelas yang pada hari Selasa lepas. Tapi tak apa, nanti saya akan cuba cari dan saya akan upload. Okay. So, ni adalah chapter kedua, rectifiers, dan saya harap semalam semua dah berjaya jawab soalan quiz tu untuk chapter satu. Okay, so chapter 2 nota untuk part 1 dan part 2 ni saya dah already upload dalam e-learning, so you can download from there. Okay, so rectifiers ataupun lita penerus dalam bahasa Melayu. So this is dia punya definition. Tak perlulah you hafal definition dia. Cukup sekadar you tahu kegunaan lita rectifier ni atau penerus ni is actually to convert from AC source into a DC output. Okay. By using diodes. Yang paling simple adalah power diodes. Ataupun by using thyristors. Okay, so this is the basic block diagram as you can see here. So AC into a DC form, meaning that you convert from AC power into a DC power. Okay. So the input can come from single phase or multi phase or any multi phase lah. Single phase dengan selalunya single phase dengan three phase lah. Okay, and the output is actually a DC output, sama ada fixed ataupun variable DC output. And the application can be found in welding, okay, DC welding, DC motor drive. Okay, maknanya dia digunakan untuk control the speed of the motor. Charger, of course, battery charger, DC power supply. So some subsystem dalam DC power supply dan juga HVDC. Okay, so dalam rectifier ni, so ni adalah gambar raja pokok.
Okay, so sebenarnya half wave dan yang kategori kedua ni adalah full wave. Okay, tapi untuk half part yang pertama, untuk sebahagian besar daripada rectifier ni, kita akan lihat kepada half wave dahulu. So as you can see, half wave ni kemudian dia terbahagikan kepada control dan juga uncontrol. So yang uncontrol ni semestinya kita pakai diode sajalah. Uncontrol maknanya you cannot control the V output. Maknanya you punya V output tu is actually a fixed voltage output. So this one you pakai diode. Dan kalau you nak dapatkan variable output voltage, you need to use thyristor. Okay, so single phase half wave rectifier. So uncontrolled first, which is we are using the diode. So this is as you can see yang paling simple sekali lah, litar yang paling simple, litar penerus. So kita ada AC voltage, we have diode dan juga load pun is actually depend, kebanyakannya kita ada R load, RL load dan juga sebagainya. Tapi untuk you punya syllabus ni, kita hanya concentrate kepada dua jenis load saja, iaitu R load dan juga RL. Okay, ataupun yang ni RL load kita panggil sebagai inductive load. Kadang-kadang you ada juga jumpa RC load. RC load. So yang ni capacitive load. Yang ni kita tidak akan cover dalam kita punya syllabus kerana dia akan memakan masa yang terlalu panjang. Okay, so kita hanya cover dua saja, R load dan juga RL load. So kita lihat kepada R load. So which is a very simple explanation kat sini lah. So this one you ada V out dan this is diode. So diode ni dia hanya akan on ataupun forward bias sekiranya anode lebih positif berbanding dengan cathode lah. Okay. So dalam case ni positive cycle, the half positive cycle dekat sini. So the polarity is like this. Okay. So meaning that the anode is more positive than cathode. So the diode will on. Okay. Will short circuit. Meaning that your V out sekarang ni bersambung terus dengan voltage source. So maknanya dia bersambung. Maknanya apa yang voltage source punya waveform, V out pun akan appear. So dalam case ni, Vs is actually positive. So you akan dapat V out pun is actually a positive waveform. Okay. Begitu juga dengan current. So yang garis putus-putus ni adalah current. So current, so since this is a linear load, so kita tahu bahawa current is actually V over R. Okay. So V ni adalah is actually a linear function. Yang ni pun is actually R ni just a perkali saja, nilai tetap, nilai constant. So value of the waveform of the current ni akan actually follow the waveform of the voltage, tetapi dengan nilai yang lebih rendah lah, bergantung kepada nilai R. Kalau R lebih besar, so current pun lebih kecil. Tapi waveform dia adalah sama dengan waveform voltage. Okay. Dan semasa negative cycle, so polarity dah bertukar. So negative positive. So as you can see, anode lebih negatif daripada cathode. So dia akan menyebabkan this diode off. So that's why you will have this one. So when diode is off, V out is no longer connected to source. So that's why you have 0 here. Okay, so this is the output voltage waveform. Certainly this is not a pure DC lah. Okay, so dia dah rectified. So apa yang maknanya this one you cannot directly connected to your DC load. To your application DC lah. So what you need to do is actually to filter. Okay, kena pakai filter, ada filter LC, filter low pass filter tu dan sebagainya. Tapi that one is not covered in this syllabus. Okay, so dua parameters yang penting after you have convert that, you have to know what is the value of the output voltage average and its RMS values. Okay, so this is the equation to obtain or to calculate the average voltage, which is you kena kamikan lah. Dia sebenarnya 1/tempo. So general equation dia adalah 1/tempo, and then you kena kami from 0 to you punya full tempo, and then you punya function.
Okay. So dalam case ni, you punya period is you punya period is 2 pi. Okay, 2 pi. You punya one cycle period. Okay, 2 pi. And then you kena kamikan daripada kosong sehingga the full cycle lah, 2 pi. And then you punya voltage adalah Vm sin omega t. This one kalau saya kembangkan is actually 2 pi. Since kita ada dua bahagian kosong sampai pi dan lagi satu pi sampai 2 pi. So maksudnya kosong sampai pi Vm sin omega t plus 1/2 pi daripada pi sampai 2 pi, tapi as you can see dia punya function is actually 0. Okay, so that's why kita boleh buang yang ni lah sebab dia memang kosong. So this one you kamikan, that's why yang kita dapat macam ni lah. Okay, and then you kamikan, so kita tahu bahawa Vm ni adalah satu constant, so kita boleh keluarkan. So Vm 2 pi. And then you kena kamikan daripada kosong sampai pi sin omega t. Dan sin omega t ni, kalau you kamikan, you akan dapat negative cos omega t. Okay, so you akan dapat Vm over 2 pi negative cos omega t daripada pi sampai kosong. So you akan dapat Vm bagi 2 pi 2. So this one cancel out. That's why you have Vm bagi pi. Okay, ataupun 0.318 V puncak. Dan yang kedua, parameter yang kedua adalah voltage RMS, output voltage RMS. So output voltage RMS ni dia punya equation, dia adalah punca kuasa 1/tempo 0 sampai you punya period, okay, and then you punya function kuasa 2. That is the general equation untuk dapatkan RMS values. So dekat sini dia dah bagi tahu, dia dah letak di sini, and then you need to simplify this, and then you akan dapat Vm bagi 2. That is your V output RMS. Okay, Vm bagi 2. Manakala I average tadi adalah Vm over pi. Okay, so saya harap you understood on this. There are two parameters. And what about the I RMS and I average? Okay, so since this is R load, dan kita tahu bahawa R ni is actually a linear kan. So maknanya just simply I out average is actually, you dah dapat V out average tadi. Okay, this one. Bagikan saja dengan R. Begitu juga dengan I out RMS. You dapat V out RMS, bagikan dengan R. Okay, so simple saja, macam tu saja. Untuk R load, okay. Okay, next. Okay, so kita dah jumpa dah example nombor 1. So source is the given here, source adalah 240 volt RMS and the frequency is 50 Hz. So 240 volt, tapi this one RMS and the frequency is 50 Hz. Dan the load yang diberi adalah 20 ohm. So determine the output voltage average. This one saya rasa a very simple one. So Vm bagi pi. So yang diberi adalah RMS. So you kena convert dahulu. So punca kuasa 2 kalikan dengan 240 volt RMS. Bahagikan dengan pi. Dapat berapa?
108. Okay, 108 betul eh? And then what about the average load current? So very simple, V out average yang you dapat bagikan dengan R, which is 108 bagikan dengan 20. So you should get 5.4 ampere. Okay. And then C, can you calculate for me? C, I give you several seconds or several 1 minutes. Dapatkan C dan dapatkan D. Okay, ada yang dapat 583. Ada jawapan lain? Check betul-betul eh. Dapat sama. You buat macam mana? Pakai rumus apa? Jawapan saya adalah 14404. Itu jawapan saya. Yang tadi apa? 583 eh? Okey, rumus yang you pakai ni betul. Memang P bagi, okey, VI eh. Tapi V dengan I tu you pakai apa? Rumus apa? You pakai V tu V average ke V RMS? Average. Nah, that is the yang salah lah. Sepatutnya, walaupun nama dia average average power, tapi you kena pakai sebab average power sebenarnya merujuk pada active power sebenarnya kan? Which is still rumus yang sama, iaitu VRMS multiply with IRMS. Okay. So, kalau saya, okay, saya ini this one, saya akan calculate sebab saya punya ni VRMS, IRMS sebenarnya saya boleh juga menggunakan VRMS kuasa 2 bagi R ataupun yang dia juga boleh pakai I out RMS kalikan dengan R, tapi saya pakai inilah. Okay. Sebab kita boleh calculate senang je kan, V out RMS. So V out RMS is actually punca kuasa 2 kali 240 bahagi 2. So this one saya dapat 169 kalau tak silap. Okay. So 169 kuasa 2 bagikan dengan 20 ohm. You akan dapat 1440. Berapa Punca kuasa 2 kali 240 bahagi 2. 169.7. And then kuasa 2 bagikan dengan 20. So, you akan dapat 1440. Okay, 1440. So,
Harap semua dapat ingat yang ni. Average power is actually referring to the P out, which is BRMS I RMS. Okay. Okay, soalan D, the power factor of the circuit. Oops, alamak. Buang lah pula. 1440 watt. The power factor of the circuit. Apa maksud the power factor of the circuit? So, power factor circuit lah. Okay. So, this one, still yang ni kita still AC So, sekarang ni kita nak tahu power factor. Kita ada voltage dan mesti ada current dan mesti ada power factor. Okay. Dekat sini. AC circuit. Current, mari sini kan. How to calculate the power factor of the circuit? Berapa agaknya value? Saya punya jawapan kalau tak silap saya 0.707. Lagging. Pelik Ada power factor. Tapi you punya load ni resistor. That is the beauty of power electronics. Kalau you belajar dalam electrical circuit, okay, kalau you ada circuit yang ada resistor, maknanya tak ada diode ni lah. Diode ni tak ada. Just a plain circuit, ada AC source and then load. Semestinya power factor sama dengan 1 lah. Kan? Because for R memang dia tak akan ada lagging ataupun leading power factor. Tapi when we put diode here, where this diode is actually sometimes is on and sometimes is off, depends on the polarity of the voltage source. So it will generate, it will affect the power factor at the input side. Okay. Tak pasal-pasal power factor daripada unity. Okay. Jadi, lagging pula. Okay, padahal you punya resistor ni is actually just a pure resistive load. Okay, tapi kita menggunakan diode ni untuk convert from AC power into a DC power. Bila conversion tu berlaku, okay, memang akan ada some, orang kata apa, degradation lah on the AC side kat sini. That's why kadang-kadang orang TNB, orang power system, dia tak berapa suka dengan power electronics ni. Kerana dia menyebabkan, sebab orang TNB, dia nak pastikan you punya grid system is always have unity power factor. Kan? Ataupun 0.9 something lah. Okay. Tapi disebabkan power electronics ni, because power electronics ni digunakan dalam punya setiap perkakasan perkakasan yang menggunakan power supply ni. So dia menyebabkan all dia punya target tu tak dapat. Okay, disebabkan contoh paling simple sekali ni lah, litar ni. Kalau litar ni pun very simple litar. Lepas tu load pun is actually resistor. You belum tengok lagi kalau dia punya load ni inductive load. Lagi dahsyat. Okay. So, saya juga kat sini example ni. Kalau you punya load ni is a very simple load pun, you letak diode dah, memang you akan dapat power factor is no longer unity. So, tapi macam mana dapatkan power factor ni? You should know that segitiga kuasa you ada belajar kan? Q, P. Contohnya lah, Q dia positif, P pun positif. Okay, this is your angle, right? And then this is your apparent power.
where apparent power is equals to P plus JQ. Or depends lah, kalau you punya negative Q, okay, this is P, so you akan dapat SP negative JQ. So depends, okay, depends. So dalam case ni, memang kita assume that you punya Q is positive. Okay. Okay, so sekarang ini kita tahu bahawa cos theta is by using formula apa dia? P over S, right? Uh, so P over S. So you boleh pakai persamaan tu, cos theta ataupun power factor is equals to P over S. So your P right now, P total P total dengan S total. Your P total is, you ada satu elemen saja, which is your resistive load. So P total maknanya yang tadi you dah calculate, 1440 watt. Bagikan dengan S total. So what is your S total? So your S total is actually from here. You can get from source. So S total is actually from voltage source multiply with I source. Right? Selalu memang kita buat macam tu kan. Nak dapatkan total, kita tengok daripada source saja. Ataupun you kena combine lah setiap elements ni. You campur-campur-campur. Tapi selalunya kalau untuk dapatkan S total, paling senang sekali kita dapatkan dekat source. Okay, so S total. So this one must be RMS. So this one also must be RMS. Okay. So VS RMS multiply with I RMS. So ni dia punya magnitude saja. Okay. Macam mana nak buat? So, you kena dapatkan VS RMS adalah 240 volt RMS. Okay. Dan I source I RMS. Macam mana dapat? Which is you boleh gunakan V out tadi, tapi kena dapatkan V out RMS. Sebab I source RMS, okay, is equals to I out RMS. Betul tak? I source adalah I out RMS. Okay, so you kena dapatkan V out RMS bahagikan dengan R. Okay. So 240 volt kalikan dengan V out RMS. Berapa tadi? V out. Kita tak kira V out RMS tadi. Ke dah kira? 169.7 Okay. 169.7 volt bahagikan dengan 20 ohm. So, you akan dapat 240 kali 169.7 bagi 20. So, you akan dapat 2,364 VA. Okay, so 2,364. So this one, you bagikan dengan 1440, you akan dapat 0.707. Dan dia tidak akan beri leading ataupun lagging. Tapi usually kita punya load ni, power electronic ni dia akan produce lagging power factor. So kita boleh kata lagging. Okay. Ada apa-apa pertanyaan?
Okay, kalau tak ada apa-apa pertanyaan, so kita continue with the RL load. So kita masih menggunakan diode yang satu single diode ni. Tapi load sekarang ni is actually lebih complicated lah. Bila you ada inductor, so this load is inductive load lah. Sepatutnya dia memang dah tahu kan, inductive load, dan this is actually a non-linear load. Okay, non-linear load. Dan kalau you perhatikan kat sini, V out is actually summation of voltage across resistor and voltage across the inductor. Okay, and V out ni is actually equals to your V source, which is from KVL, you boleh dapat kalau semasa diode ni on okay, semasa diode ni on, so current mengalir, you akan dapat Kirchhoff voltage law, you akan dapat persamaan ini. VR plus VL, dan if you kembangkan dalam sebutan current ataupun sebutan arus, kita tahu bahawa VR ni adalah IR, dan I ni is actually an AC current Okay, and then voltage drop across the inductor adalah L multiply with the DI over DT. Okay. Okay, so untuk analisis circuit yang ni, so since is involve non-linear load, so you punya current, okay, it will be a non-linear current. Okay, non-linear current. Voltage source masih lagi sinusoidal. Okay, masih lagi sinusoidal. Cuma current saja, sebab current ni dia bergantung kepada load. Kalau load you linear, so current pun is actually, waveform pun is actually linear lah ataupun proportional dengan voltage punya waveform. Tapi when your punya load is non-linear, your current will be no longer proportional with the voltage. Dia akan jadi pelik. Okay. Kenapa kita panggil ni non-linear? Kerana this inductor is actually energy storage. So bila ada energy storage, so dia akan charging dan discharge. So dia akan menyebabkan current itu, sometimes dia charging, discharging, dia akan buat current tu dah jadi bukan sinusoidal. Okay. So untuk analisis circuit ni, step yang pertama adalah kita nak dapatkan equation of this current. This non-linear current. So how to obtain this non-linear current punya equation. So we go next to the slide. Okay, so actually the non-linear current yang mengalir dalam berita tersebut, we can divide into two based on two response. The first one adalah current yang disebabkan oleh force response dan current yang disebabkan oleh natural response. So this natural response, force response ni you dah diajar dalam circuit dalam subjek circuit and system satu SEE satu tak tahulah satu dia banyak dah bertukar banyak kali dah kod dia. Okey, yang saya pasti 1003 ke 1113 tak pasti. Okey. So natural response, so circuit ni adalah yang macam ni, kita semua ni kita kaji semasa diode tu on So diode tu on, so kita ada R dan L. So I respond adalah yang disebabkan oleh when you have a voltage source. So this is the IF. Dan satu lagi adalah natural response, kita nak lihat current yang dihasilkan tanpa sebarang source. So this is IN. Okay. So the total current will be from I force dan juga I natural. Okay. So from I, for example, IF. So kalau you tengok dekat sini, IF, you dapatlah IF ni sebenarnya VM bagi Z kan. VM bagi Z. So this is your Z sebenarnya. Impedance kan. VM bagi Z. So saya kembangkan. So VM ni kita tahu dia punya function adalah VM sin omega T. Paling senang sekali ni lah. Saya letak dalam, orang kata apa? Orang kata apa? Polar form polar form. Kita tahu bahawa I is equal to V over Z. Dan V ni adalah V with an angle of 0. Okay. Dan Z ni kita tahu dia ada angle impedance kan. So kita boleh dapat V over Z negatif theta. So kalau kita convert balik kepada time domain,
So kita akan dapat bahawa I omega T sama dengan Vm. Okay, di Vm lah sebenarnya. Sin omega T minus theta over Z. Okay. Dan Z tu adalah ni lah nilai impedance lah. Nilai impedance dan theta ni is actually angle of the impedance ataupun you boleh guna pakai persamaan yang ni. Okay. Okay, that is for the I force. Bagaimana pula dengan I natural? Okay, so I natural adalah disebabkan oleh when you set the current, when you set the voltage source equal to 0. So this is dia punya KVL lah. Okay. VR plus VL is equal to 0. Okay, so dalam kes ni, kalau you boleh recall balik, okay, so this one is actually a first order punya persamaan. Okay, first order persamaan. So by using apa, Euler dan juga sebagainya, you akan dapat hasilnya bahawa IN adalah this equation. Okay, IN omega T adalah A is a constant yang kita akan cari nanti. Exponential omega T over omega tau. So tau ni adalah time constant which is L over R. Bergantung kepada nilai induktor dan juga nilai resistor. Okay. Yang ni yang you akan dapat yang ni sebenarnya. Ni I. Ini you punya time. Dia akan slowly dia akan start daripada nilai tertentu lah. Contohnya nilai A. Dia akan reduce. Okay. Ini sebenarnya IN is equal to A exponential negative T. Okay. Dia akan start pada satu value. Dia akan decrease. Dan kelajuan dia punya dia punya reduction ni bergantung kepada time constant. Okay. So kita dah dapat I force dan kita dah dapat I natural. So kita just campurkan sajalah. So this is from I force and this is from I natural. Okay. So sekarang as you can see nilai A ni tak diberitahu. So kita kena cari sebenarnya A ni. Okay, yang lain-lain ni VM, Z ni semua impedance kan. Theta ni pun is actually impedance daripada impedance angle. Tau ni is actually L over R. So A ni kita tak tahu berapa value dia. So kita kena cari A ni berapa. So A ni kalau you perhatikan adalah nilai pada permulaan. Maknanya time is equal to 0. Kita boleh dapat A. Okay. So that's why we set omega T ni sama dengan kosong. Maknanya semasa permulaan. Okay. So when you set this one is equal to 0. Okay. So and then all omega T set is actually become 0. So this one 0. This one is also 0. Finally, you will get your A is equals to this one. Vm Z sin theta. Okay, so maknanya tadi yang I natural tadi iaitu A exponential negative omega T over omega tau. So right now can be rewritten as a Vm over Z sin theta exponential negative omega T over omega tau. So that is I natural. And then so kita dah dapat A. So you just masukkan balik lah. So the total I which is I force plus I natural is this equation. I think you don't need to memorize this equation because for final exam the equation will be given. But for test kita akan bagi tahulah kalau you kena ingat ataupun tak. Okay, selalunya test kita tak akan bagi equation. Okay. So as you can see, this is your I.
And this current is not linear. Dia ada campur dua components kan, I force dengan I natural tadi. So this is actually the waveform yang associate with the circuit tadi. So kita ada, this is the first waveform, Vs, voltage source. And as you can see, this is your I out. Dan kalau you tengok I out ni is actually non-linear. Dia bukan, dia masih lagi bentuk sinusoidal, tapi dia tidak proportional with the voltage punya waveform. Okay. Dan this is your V out. V out ni adalah VR plus VL. Okay. So this is your VR, voltage across the resistor. And this is voltage across the inductor. So when you sum up VR plus VL, you akan dapat V out. Okay. Sekarang ni ada beta. What is beta? So beta ni adalah kita panggil extinction angle. Sudut kepupusan. Okay. Sudut kepupusan. Kenapa dipanggil sudut kepupusan? Okay. Okay. So sekarang ni as you can see, current ni is actually non-linear. So untuk inductor, you need to know that kita ada dua elemen yang boleh store energy, iaitu inductor dan juga capacitor. Okay. Dan you should know that tenaga yang tersimpan dalam inductor adalah proportional with the current, dan tenaga yang tersimpan dalam capacitor is proportional with the voltage across the capacitor. Okay. So let's look at the inductor. Okay. So tenaga yang tersimpan, dia akan charge kan. So yang saya kata tenaga tu yang actually yang charging and discharging. Okay. So dia proportional dengan current. So you boleh tengok sama ada inductor tu charge ataupun discharge berdasarkan kepada bentuk waveform of the current. Okay. So dalam case ini, you can see that the current punya waveform of the current, dia akan naik sedikit-sedikit. This one maknanya dia dalam keadaan charging. Okay. Bila dia menurun, maknanya tenaga dia sedang di-discharge. Okay, sehinggalah I is equal to 0. So when I is equal to 0, this is I is equal to 0 when angle is equal to beta. That's why kita panggil dia sudut kepupusan ataupun extinction angle. Sudut ini adalah di mana I ataupun current yang mengalir di dalam circuit tersebut telah kosong ataupun tenaga yang tersimpan dalam induktor tersebut telah habis di-discharge. Okay. Dan you boleh dapatkan relationship by using this equation. This waveform. Okay. VR dan juga VL. So kalau you perhatikan, VR ni is actually apa dia? VR is actually I R kan? So I ni adalah I omega T yang you dapat tadi. Multiply with R. So R ni adalah constant, just a perkali kan. Dia tidak, is actually this is a linear. So perkali any linear element kalikan dengan I omega T. I omega T tu yang ni. Okay. Kalikan dengan R, you akan dapat waveform yang sebenarnya sama. Bentuk dia dengan current. Cuma you kalikan dengan R saja. Okay, so sekiranya you diminta untuk sketch VR, so you need to follow the shape of the current. Manakala VL ni pula is actually inductor multiply with the change of di omega T bagikan dengan d omega T. Okay, so that's why semasa
Ini adalah perubahan positif maknanya. Daripada sini, so you punya DI over DT adalah positif. So that's why bahagian sebelah sini, you akan dapat VL positif. Sebab dia punya VL is L di dt. So if your di dt is positive, so you akan dapat VL yang waveform positif. Bila dia dekat sini, dia dah start discharge. So you punya di over dt, change of current versus time is negative. So that's why you will have your VL is negative. Okay. So VR plus VL, so you akan dapat V out. So you punya V out, as you can see, is during positive cycle tak ada masalah sebab positive cycle dia akan diode tu akan on. So dia akan on, so tak ada masalah. So you punya V out will follow the VS. Faithfully, maknanya tak setia, tidak ada apa-apa perkara yang berlaku lah. So kalau VS macam ni, so waveform pun essentially this one. Benda akan berlaku pelik sedikit semasa kita negatif. So semasa kita negatif sepatutnya diode tu is turn off sebab dia dah polarity dah bertukar. Negatif sini kan. So tapi as you can see kita ada a small part kat sini. Maknanya V out ni masih lagi is equal to VS. So VS sekarang macam ni. Okay, tiba-tiba suddenly pop naik atas kosong. Kenapa? Kerana semasa kita positif, okay, tak ada masalah. Masa kita positif, yes, tak ada masalah. Diode ni akan on. So V out will following VS. Tak ada masalah Tapi semasa kita negatif, okay, so semasa kita negatif, okay, sorry. Semasa kita positif, current akan mengalir dan dia akan charging the inductor. Okay. Dan V out is connected with VS. So you punya V out is following VS. Tak ada masalah. Tapi bila negative cycle, polarity dah bertukar. So this one should be off Off. Tapi as you can see, this inductor, dia dah penuh charge dia. Dan inductor ni dia punya perangai, dia perlu discharge. Dia tak boleh simpan charge itu. Dia perlu discharge. Dalam one cycle, dalam satu kitaran positif negatif tu, dia perlu discharge the energy yang terkandung. Supaya dia punya, at the full cycle, dia punya charge bersih adalah kosong. So, dia perlu discharge. So, dia akan discharge. So, current akan mengalir. Bila current mengalir, oh dia nampak diode ni off. Tapi dia tidak ada laluan lain lagi. Dia terpaksa juga mengalir dan ini menyebabkan diode ni akan still in forward bias. Okay, so diode ni akan on. Sehinggalah tenaga, dia akan freewheeling kat sini lah. Maknanya dia sampai tenaga ataupun kita boleh kata bahawa tenaga ni proportional with the current kan. Sama dengan habis, kosong. So that's why, as you can see here, when both starting from here, starting from here, the current will actually decrease. This is actually dalam keadaan discharging. Okay. So current mengalir, masih mengalir. So that's why, as you can see, V out is still equivalent to VS kerana diode tu dalam keadaan forward bias. Sehinggalah pada satu tahap di mana current tu kosong, so tenaga dah habis, so meaning that tidak ada lagi current yang mengalir, so diode tu akan automatically reverse bias. So that's why suddenly cut off and then kosong. Okay. Beta ini kita tak boleh nak cari
it's very difficult untuk dapatkan beta dalam using formula. Dia ada formula dia. Formula dia yang macam ni lah. Okay. This is the formula. You setkan, sebenarnya formula dia equation current tadi, but you set omega t ni sama dengan beta. Okay, sama dengan beta. Tapi very difficult lah to solve this because as you can see, setiap function ni ada beta. So tak cukup function, tak cukup untuk buat persamaan serentak dan sebagainya. So tapi ia boleh diselesaikan menggunakan kaedah berangka. Itulah kaedah berangka yang you belajar dalam subjek matematik. Sama macam saya ingatkan tak ada function. Kan? Apa saya pun tak faham. Iteration tu kan, berapa banyak iteration untuk dapatkan sama dengan kosong. Tapi sebenarnya benda tu adalah asas kepada banyak sebenarnya formula. Okay. So yang ni tak boleh nak selesaikan. So you kena iterate lah, kena letak some value. So example beta tu sama dengan 200 degrees. Okay. So you akan iterate supaya sama dengan kosong. So bila sama dengan kosong maknanya itulah nilai beta. Okay. So beta ni maknanya tidak akan diuji lah. Selalunya dia akan diberi dalam soalan. Dan beta ni selalunya dia punya value lebih besar daripada 180 darjah. Ataupun beta ni lebih besar daripada pi. Nilai dia. Okay, so to summarize on this RL load uncontrolled. So the current, dia akan dia akan mengalir dalam beta between 0 to beta. Dan what is the current punya function is this one. And then yang otherwise is actually 0. Okay, maknanya current tidak akan mengalir. Okay, itu saja untuk hari ini. So, ini nanti kita akan sambung next lah. Okay, ada example 2 dan sebagainya. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada, Doktor. Okay, kalau tak ada soalan, okay. So, kita boleh dismiss kelas kita. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And Waalaikumsalam.